Bali menjadi tuan rumah konferensi Sustainable Impact Summit atau pertemuan dampak berkelanjutan di Nusa Dua Bali 8 dan 9 November 2023. Konferensi yang menghadirkan ratusan peserta memegang kebijakan dari berbagai organisasi sektor publik dan swasta yang berbasis di ASEAN ini membahas sejumlah upaya hingga menawarkan solusi dan inovasi menanggulangi dampak perubahan iklim untuk menuju target nol emisi. Asia Tenggara termasuk Indonesia merupakan kawasan yang penuh potensi namun rentan terhadap perubahan iklim. Hal inilah yang mendorong Sustainable Impact Summit atau konferensi dampak berkelanjutan yang digelar selama 2 hari di Nusa Dua Bali. Konferensi diselenggarakan Bayer Foresight dan Common Sense ini menghadirkan ratusan pemegang kebijakan level senior di sejumlah perusahaan publik dan swasta yang berbasis di negara ASEAN. Penyelenggara fokus pada dialog praktis, membeberkan strategi, data analisis, pendekatan ekologi dan teknologi sebagai upaya menanggulangi dampak perubahan iklim. Kegiatan ini dapat menjadi rekomendasi kepada pemegang kebijakan yang berkomitmen mencapai netralitas karbon atau zero emisi. I'm actually amazed at the level of engagement and passion that we're getting from these senior level executives. Everyone seems to really genuinely care about these issues. It's not just their job. In many ways, it feels like it's their mission. And so it's very gratifying to hear that from senior level executives who have a core belief in the importance of this sustainability work. Sejumlah pembicara yang terlibat membawakan makalah berbagai isu penting, diantaranya financial gap, digital infrastructure, serta sistem informasi geografi. Try and summarize in what we call 10 principles of action, which all stakeholders like governments, regulators and private finance entities can undertake. So you can call them 10 commandments. Companies, organizations and governments are looking to digitally transform. We believe that the power of a digital infrastructure, a sustainable digital infrastructure, could actually accelerate that transformation. So we have the ability to both help companies digitally transform and do that in a sustainable way, but also advance the use of data for things like analyzing climate impacts, other impacts, biodiversity impacts around the planet. At Esri, we believe that location and the science of geography is key to bringing together all different types of data so that we can layer that information, we can understand the world around us and also understand how our activities impact the environment and what meaningful practices we can instill to improve, to take care of the world and create a more sustainable future. Sementara itu, Deputi Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf Diah Martini Paham sangat mengapresiasi kegiatan ini sebagai rekomendasi Indonesia menuju transisi energi. Pun kita sebagai pemerintah harus melakukan kebijakan berdasarkan data. Jadi data driven policy-nya di sini akan kelihatan sekali. Jadi 2 hari event ini sangat luar biasa dan kami sangat berharap ada hal yang bisa kami ambil sebagai takeaways untuk bisa kami amplifikasikan atau implementasikan di pengembangan roadmap kami di Sustainable Development. Sustainable Impact Summit Bali 2023 yang baru pertama kali digelar diharapkan dapat membentuk komunitas global yang berkelanjutan serta menjadi masukan kepada lintas industri dan menimbulkan gerakan inovatif menuju masa depan yang ramah lingkungan.